नारायण नमस्कृते नराधमनोऽस्तु देवी सरस्वती जयवती वापम्बुरं केहुमति ब्रह्म तत्व केहु बा कहे परमार्थ केहु कहति भगवान निर्मल परम जे ज्ञान एभावे प्रीति जे करती ज्ञान बैराग आचरती कहती कृष्ण ठारे भक्ति आत्मारे आत्मा को देखती हरि श्रवण भक्ति जात अज्ञान न जाने जगत एनु अखिल ए जगते अछंती वर्णाश्रम जेते स्वभावे धर्म आचरणे भक्ति पूजे नारायणे जेबे सन्तोष पुष्ट होई प्राणी को बहु वर्ग देई एगेनी होई एक मन भावे तो शिव भगवान विष्णुर गुण कर्म जेते नित्य शुणिब पन्न पथे निर्मल करी स्थिर मन निरते करिब कीर्तन दाने चिन्तन्ति कृष्ण रूपे पूजा करिब सृष्टि कल्पे एभावे भक्ति जोग बढे कर्म बन्धन प्रति चिड़े एनु जगते ज्ञानी जेते पुष्ट न भक्ति वे केमते पुष्ट श्रवणे भक्ति जारो से प्राणी भव मध्य चारो हरि चरणे पारो श्रद्धा ताकू न लागे भव बाधा से पुण्य साधु संगे मिले पुण्य तीर्थ को आश्रा कले तेबे से हरि रच रचे भक्तଙ୍କ संगे देवे मिसे कृष्णर कथा जे शुणती बदने महिमा कहती ତାହାଙ୍କ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱେ ହରି ବସେ ସର୍ବ ଶୁଭ ଫଳ ଦୋଚେ ସେ ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ବେଦେ କହନ୍ତି ମୁନିଜନ ସାଧୁ ଜନକ ମିତ୍ର ହରି ଏଣୁ ଭକତେ ଆଦରି ହେଲେ ତାରଇ ଭବ ସିନ୍ଧୁ ଯେଣୁ ଭକତ ଜନବନ୍ଧୁ ଭକତ ଜନକ ସେବା ବଳେ ଦମନନ୍ତି ଅମଙ୍ଗଳେ ତେବେ ସେ ଗୋବିନ୍ଦ ବିଷये ଭକ୍ତି ପୂଜା ନର ଦେହେ ସ୍ୱଭାବେ ରଜତମ ଦୁଇ କାମାଦି ଚାରି କୁଥାଇ ঋতু ବାହାରେ ବୋଇ ଯାନ୍ତି ସାତ୍ୱିକ ଗୁଣ ଆବରନ୍ତି ଏତେ ପ୍ରକାରେ ଯେବେ ମନ ନିର୍ମଳେ ହୋଇବ ପ୍ରସନ୍ନ।